سلام كمي تصنحو ز خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزع لسحرنا يوم عصرتن اوان زولنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قندرنتاتهم نباهم كنابل معراب تقراي حزوون حدش تو تحضرهم معبالتات قصيلهم يركبوا كاب حيلتات سراويت بلصقنا استرخب حبريتا كم زملختم كوينات ابز حصر غزي نمجمار مولو مدلاو كم زازمو تسمع له زرزرو كهلونا يوم بخالي قص كتماتات تقراي نمقصر زخل حدش وتحضروا حيلي بلصقنا يسلطن كم زلو تقاليص له اتزسلطن زلو حيل دما بركز زبولو تغارون ازست سراويت تقراي زنبرو نبرات امررحات تقراي كم زركبو نمفلات تخايلو أبز قداون كالي زرزر حابريتا نابخم كنبلينا خالي زينا أمانقوة تقراين إرتران بستبس حسم معنات أفتحت قوزصر سراويت إرترات صنحة لعلي شمان تميتي هكتار مريت تقراين نابين نور تحسدو كمزي تملسة تقاليس الله أبز قداون حابريتاتات بصفي حكنا كفلوكمينا لتاو بيزنس زيناتات ناون تقاتيتو ميركبو كم تلمود لايك ومن شير سبسكرايب نقولكم كتكتاتولنا بتحتنا نقدم أب وردا أبرجلي يجلا بسنك حسرة زناب درك كم زقاتمه بتصحفة الزفر قطبة توردا جلسون أب وردا أبرجلي يجلا أب عصر سلسلة أبياتات بحسرة زناب كبير حدا درك كم زقاتمه بتصحفة الزفر قطبة توردا فليتولم حارستوت توم طابها كابي كلتسقع سلسته غزي مريتهم قلبيتهم كم زرؤز قلصوا بعلوانا زرعتي بتصحفة الزفر قطبة وردا أبرجلي يجلا زخونه آيتمولو يهانس أب حمشت طبيعة تقلويني سيا ججقه قرورة فلقى هيوات طرح لعلي كل 9900 هكتار مريت كل التجزية تدقيمو كمز تزرع حبير لهم بسنك حزرة زناب من جتات ماي داري قوم سنة زي تماين قلب انسسان سلزقات اما كاب طابع غيرها سمرت انسسا ناب قرابتو وردا يسددا كمز اللواي تمول وسيقوم قاليصوم اللهم اتوم زقاتهم صقامات نمفتح بفلاي قلتفهم زبصحو مروصات علي تزرعتين حرستوت نمقرب منقستوين زي منقستوين اكلات زي شرحو كم زلو تحبير لهم ابت وردا كاب زلو لعلي 19 هكتار تحراساي مريتم زاقيد سبعان كلتان ميتاو تزاري منبارو زحبر بعل مويا زرعاتي بيت صحفة زفر قطبا وردا برقلي يجعلا زخونا ايتمو ليها نسم بسنك زلو حسرة زنابن كبيد دركي انصلالي كم زلو قليس اللهم حيلتات هصوص دغفه اب سمين كوردوفان اب لعلي سيفيلان متقعتات كم زكايدو تغليصون كاب كبابتات امسايالا جابارتن ال شيكن بارن زن سحاب عبي حيلي حيلتات قلطف دغفه اب سمين كوردوفان اب لعلي سيفيلان متقعتات حنا مفدا كم زكايدو نبرت اتخبابي مغلاصوم سودان تريبون غليصلهم اتوم زن سحابو حيلتات عداغا زميتوم نتقمطو دما ناوتوم وريروم نسراوي السودان حبريتا اكافيلوم بزبل كس دما نبوزح زيغاتات كم زاسرو تغليصلوم وتحضرون منچتات السودان تريبون كم زحبرو سراوي السودان ناب زوبا دارفور زوسد منغدين مخفات نابتا اب سمين كوردوفان زعبيت كباب زخونت سودري نمغسغاس ينقساس كم زلو تحبيرلوم سودري حيلتات قلطف دغف اقدمو امنغو دارفورن كارتومن وتحضرون اوتاتن تواغتن نمغعز تقملو اقداسي استراتيجيكو مسمر مخانو تغليصلوم ጉጅለ ሰብዖ መሰላትን ተሐለቕቲ ሕጊ ህጹጽ ኩነታት ብረብዕን ሓይልታት ዳጋሎ ኣብ መላእ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ሲቪላን ሰፊሕ ግሕሰት ብምፍጻም ንኣሽሓት ተቐማጦ ክስደዱ ኣገዲዶም ክብል ምውቃሱ ዝዝከር እዩ እዚ መስሓብ ዝስዕብ ዘሎ ሰራዊ ሱዳን ንካርቱም ምስ ኮርዶፋንን ዳርፉርን ዘራኽብ ኣገዳሲ መስመር ሰደደ ሓዊሶም ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ሓሙሽተ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ምቁጽጻሩ ስዒቡ እዩ تجوجل حقي كم زقلصو سراويت حيلتات هصوص دغف بسولوس اب معراب سبين كوردوفان ابزر كبزوبا الجامما اب لعل السيفيلان متقعتي بمفصام عداغا زميتهم عينيهم نعسر تتاقسيلهم نبوزح زيغات دما افنقيلهم كبل يخصص تجوجل سبعو مسلات الجامما بزي زخونه وتهادراو قطم اب تحت قصر حيلتات هصوص دغف كم زلا بمحبر
ኣብ ውግእ ዘየለው ዞባታት ንሲቪል ዒላማ ምግባር ዓብይ ግህሰት ህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጥሕስ ክብል እቲ ትካል ከሲሱሎም። ፌደራል መንግስቲ ከተማታት ትግራይ ዝቆጻጸር ኮማንዶ ብጀነራላት ተጋሩ ተሓጊዙ ብሚስጥር የሰልጥን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብልጽግና ብሽም ከተማታት ትግራይ ዘረጋግዕ ዝብል ሓድሽ ሕቡእ ሓይሊ የጣየሽ ከም ዘሎን የሰልጥን ከም ዘሎን ዝተረኸበ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ያመላኽት። እዚ ዝበዝሑ ተጋሩ ዘለዎ ዕጡቕ ሓይሊ ብዋናነት ከተማ መቐለ ናብ አዲስ አበባ ብዝኸዱ ኣዘዝቲ TDF ዝተመርሕን ዝስልጥንን ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም። ብወገን ዓፋር ዕጡቃት ሓራ መሬት ብወገን ደቡብ ትግራይ ድማ ዕጡቃት ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ድማ ዕጡቃት ሓይልታት ዘብዒ ተከዘ ዕጢቁ ትግራይ ክቀራመት ዝሰርሕ ዘሎ ብልጽግና ሕዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ክኸፍቶ ዝወጥኖ ዘሎ ኩናት ከተማታት ትግራይ ዝቆጻጸር ዝተብሃለ ተጋሩ ዝበዝሕዎ ብተጋሩ ዝእዘዝ ዕጡቕ ሓይሊ መልሚሉ የስልጥንን ወተሃደራዊ ታዕሊምን ይህብ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሎም። ኣብ ትግራይ ኩናት ክኽፈት ድሌት የብልናን ሕወሓት ቀልብን ተገዚኡ ንምዝራብ ሰላም ንምምጻእ ጻዕሪ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ብዝብል ካብ ሰላም ወፃ ዘሎ ኩነታት ኣይጠቕመናን ክብል ንኣባላት ባይቶ ዘረባ ዘስምዐ ኣብይ ኣሕመድ ብሕቡእ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት መኽፋት ዘይተርፍ ምዃኑ ዘመላኽቱ ምንቅስቃሳት የካይድሎም። ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ኩናት ሕድሕድ ዝመስል ወፍሪ ንምክያድ ብተጋሩ ዕጡቃት ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳቱ ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ። ብዋናነት እዚ ብሽም ፖሊስ ክውደብ ዝተሓሰበ ዕጡቕ ሓይሊ ኣዛዚ TDF ነበር ኮነሬል ገብረ ዮሃንስ ኣባተ ወይ ከዓ ወዲ ኣባተ ዝምራሕ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን በዚ መሰረት እውን ኣብ መላእ ከተማታትን ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተጋሩ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ፖሊስን ምውዳብ ከም ዝተጀመረ እዩ ንምፍላጥ ዝተኻእለ። እዚ ሓይሊ ፍሉይ በጀት ብብልጽግና ዝስልዕሉ ምዃኑ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኮነሬል ገብረ ዮሃንስ ኣባተ ወይ ከዓ ወዲ ኣባተ ድሕርቲ ዝተውሃቦ ሽመት ዝገበሮ ምንቅስቃስን ንብልጽግና ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ገለ ኣባላት ፖሊስ እውን ዝርርብ ጀሚርና ኣለና ዝብል ዘይተጨበጠ ኣብ ባይታ ዘየለ ጸብጻብ ከም ዘቕረበ ዝተሓበረ ኮይኑ ግዜ የለን ቀልጢፍኩም ወድቡና ኣብ ትግራይ ኩናት ክፈቱ ከተማታት ክንቆጻጸር ኢና ዝብል ትእዛዝ ካብ ብልጽግና ከም ዝተውሃቦ ተገሊጹሎም። ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ግጭታት ሃይማኖታዊ ዘይኮኑስ ብሄር ተኮር ግጭታት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ድማ ብሰንኪ ማሕበራዊ ሚድያ ተዓፊኖም ዝጸንሑ ሽግራት ምዃኑ ክገልጽ ተራእዩሎም። ንተጋሩ ብተጋሩ ምድማይ ዝብል ሓደገኛ ስልቲ ዝኽተል ዘሎ ውልቀ መራኺ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዓፋር ብሽም ሓራ መሬት ዕጡቃት እንተዳሉ ኣብ ማእኸል ሃገር ድማ ዳርጋ ሙሉ ንሙሉ ብትእዛዝ ተራ ኣባላት ተጋሩ ዝተዓብለለ ከተማታት ትግራይ ዘረጋግዕ ዝብል ኮማንዶታት የስልጥን ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ነዚ ብብልጽግና ብኩሉ ኣንፈት ዝግበር ዘሎ ምድላው ወራር ብትኹረት ክከታተልዎ ከም ዝግባእ ድማ ካብ ተንተንቲ ፖለቲካ ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ። ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ወልቃይት መባእታዊ ሆስፒታል ግቢ ህጹጽ እዋናዊ ምድላው ይግበር ምህላው ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት። ብዕለት 23 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ውሽጢ ግቢ ሆስፒታል ንሄሊኮፕተር መዕረፊ ዝኸውን ቦታ ብዶዘር ናይ ምጽራግን ምምችቻውን ስራሕቲ ከም ዝተሳለጠን ምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ብተወሳኺ ኣመራርሓ ጸላእቲ ንኣባላት ማኔጅመንት እቲ ሆስፒታል ብምእካብ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ውግእ ከም ዘይተርፍን ሓፂር ከም ዝኾነ ከም ዝሓበሩሎም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ብመሰረት እዚ ዝተውሃበ መምርሒ እውን እቲ ሆስፒታል ብሰንኪ ክውላዕ ዝኽእል ኩናት ተወጊኦም ዝመፁ ኣካላት ንኽሕከምሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ብመሰረት እውን ንኽዳሉ መምርሒ ከም ዝተውሃበ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወተሃደራዊ ርስም ናብ ከቢድ ብርኪ ይሸጋገር ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ኣብ ቁጽጽር ሰራዊት ኤርትራ ዝነበሩ መሬት ትግራይ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ኣብ ምምሕዳር ወረዳ እገላ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ኤርትራ ዝነበረ ልዕሊ 800 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ብዝተገበረ ምርዳእ ህዝብን ህዝቢ ናብ ሰዋኑ ከም ዝተመለሰ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። መቐጸልታቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብምርዳእ እናተፈትሑ ጸንሑ ጸገማት ህዝብና ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ብተመሳሳሊ መልክዕ ኣብቲ ወረዳ ዝርከባ ክልተ ጣብያታት ማለት እውን ሆያ መደባን ዕርዲ ጀጋኑን ዝተብሃላ ጣብያታት ሓራ ከም ዝወፃ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ዘይምርዳእ ብሰላም ንምፍታሕ
ኣዝዩ ታሪካዊ ዝተብሃለ ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ነቲ ዘሎ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ እንዳፈትሑ ቀፂሉ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና እዚ ሰላማውን ልምዓታውን ዝኾነ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንኹናት ዝተሓሰበ ሓደገኛ ሽርሒ ክብል ብተደጋጋሚ ክኸስዋላ እኳ እንተተረኣየ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ መረዳእታ ኮይኑ እንትወፅእ ክረአ ከሎ ግን ክልቲኦም ህዝብታት ንሰላምን ድሕንነትን ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው ኣብ መንጎም ዘሎ ኣፈላላያት ድማ ብዘተን ምርዳእን ይፈትሕዎ ከም ዘለው ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ብጭቡጥ የርእዩ። እዚ ሳልሳይ ወገን ዘይሓቆፈ ብዓንቀጻት ዘይተሓፀረ ስምምዕነት ህዝቢ ንህዝቢ ዘላቕነቱ ግልጽ ምዃኑ ብዙሓት ይሕብሩ። ብተቃራኒው ሳልሳይ ወገን ተሓዊስዎ ብዓንቀጻት ተዓጅቡ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕነት ግን እቲ ዝሰፍሐ ማለት እውን ልዕሊ 40% ግዝኣት ትግራይ ብስርዓት ብልጽግና እስካዕ ሕዚ ክምለስ ኣይከኣለን። ብርግጽ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ኩነታት እንትንዕዘብ ህዝቢ ትግራይ ምስ መን ክጸምድ ምስ መን ክጥርነፍ ኣለዎ ዝብል ሕቶም እቲ ሕዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ዝረአ ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ጭቡጥ መረዳእታን ምስክርን ኮይኑ ቅልቅል ይብል። ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝተለመደ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዝኸበርኩምን ፍትዋትን ተኸታተልትና። ዋጋ ነዳዲ ኣብቲ ዘለዎ ርጉእ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝተገለጸ እንትኸውን ብ88.26 ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ እንዳተሸጠ ይርከብ። ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ብ85.24 ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም። ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይን ብ300 ዋጋው ዘሽቆልቆለሉ ኩነታት ዝተፈጠረ እንትኸውን ብ$68.58.69 እንዳተሸጠ ይርከብ። ኢቴሪየም ብ2.84 ብተመሳሳሊ ዋጋኡ እንትቅንስ $1864.39 እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ $1 ብ159.7 ብር እንዳተዓደገ ብ162.8 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ። ወርቂ ኣብ ዕዳጋ ዓለምና ብ1.4 ዋጋኡ ድሕሪ ምቅናስ ብ$445.53 ንሓደ ኦንስ ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም።